মখেতা মখন এটা সুপারি 1 বছরের, আর এটা 2 বছরের। একদম পুরা হাইব্রিড সুপারিও আছে, হাইব্রিড সুপারিও রেট কম, যে কোনো আইলে পাওয়া যাবে হাইব্রিড সুপারি সব আছে। বিনাय तंनाय ताखुते बेखुक आं दङ नङ लगे सिबो देबरमा सोंथिनि फायसबायका बिश्रामगन्जनि पाथालि आगाद हायके रुंथां छरावो सों गोदोंमा जरा नगमै दिनि बुफां वाफां हायबाय फल फकरा गायनाय सोंथिनि साइ दंना नाया जों जरा कम समय न एमन बुफां दङ अर मानथगिया चारा गरै जत मानथगो नरक लुखाना अर जरना नासारि होनैनाय अ जागाव पद्रे पद दाल बिदाल बुफां बुसा हायका कल फकरा थाइजौ आम निनि जत दंमानि और ताम मानथक जों आबनो दिनि सेरैनाय और जे खालायनाय हायके जे बानिया खालाय दंनाय जों बबाय कक सालायनाय फाइदिंके जों आस्ते आस्ते जों और हाबलायनाय बियां बुंनि ताम दं अरनि नखखांबाय कक सोंलायनाय फादि इनके जों और सोंलायनाय और ताम मानथकनि जरा सागारादि আর ড্রাগন মানো, ইনকে আমরা রক মানো, যে কোনো সারা মানো, একদম চন্দন কুফুর কাসাক যে কোনো ফুলবাহার যে কোনো মানো অভাব করে, যে যেটা চায় সব কিছু পাওয়া যাবে, কোনো টেনশন নাই। চন্দন, আম, লেচু, চাইনা থ্রি সব আছে আমার এনো, যে যেটা চায় রেট কমে দেওয়া যাবে, কোনো টেনশন নাই। ताबुकसक जरा निनर अजे खुलुंमानि हायके नि नासार खुलुंमानि कत बছর हायके बुसुक दिन बालुका ওই তো 2-2.5 মাস হয়েছে, 2-2.5 মাস হয়েছে খুলছি নার্সারি, সব কিছু সারা পাওয়া যায়। আয়েন সুদার এটা কোন জায়গা? এটা লুনতাই সারা পাতালিয়া ঘাট। ও জায়গাও তাবুকসক জরা নিনি কাস্টমার রক হায়কে বাজে পাইনাই রক বাহাই রক ফাইতং মোটামুটি আয়ে ভালোই, সবাই দেখতেছে সারা বিভিন্ন ধরনের স্টপ সব আছে সারা। আর ইনকে जों आस्ते आस्ते जों बिसिङाव हाबैनाय नंनो जों फुनुना सैतगोनो ताबो दं नादि इनके और गोबां मा दङ मखेता मखन এটা সুপারি 1 বছরের, আর এটা 2 বছরের। একদম পুরা হাইব্রিড সুপারিও আছে, হাইব্রিড সুপারিও রেট কম, যে কোনো আইলে পাওয়া যাবে হাইব্রিড সুপারি সব আছে। পাইন গাছ আছে, সবেদা আছে, পাতাবাহার, রঙ্গন বিভিন্ন আইটেমের আছে, ড্রাগন আছে। যে কোনো যে টাইমে সারা লেগে আয়েন পাইবেন। লাল চন্দন फादिंके जों बिसिङाव आस्ते आस्ते तेव नायलायनो तेव गोबां मा माने सबायजाक दङ और नंनो जों फुनुना सैतगनाय फादिंके यां आस्ते आस्ते এটা কমলা, এটা 12 মাস আমরা হাইব্রিড আমলকি সব কিছু। এটা ডালম, আঙ্কুর ফল, ধূপ অরিজিনাল ধূপ, 12 মাস কাঁঠাল, সবেদা, এরপরে 12 মাস আম, এই যে কামরাঙ্গা হাইব্রিড অবরক মানে এটা হাইব্রিড সুপারি। এটা কত বছরে ধরবো? এটা আপনার 2.5 বছর বা 3 বছরের ভিতরে ধরবো হাইব্রিড সুপারি এটা। আর এটা আপনার আসামের সুপারি আছে 4 বছরের ভিতরে একদম গ্যারান্টি সুপারি ধরবো। এটার দাম কত? এটার দাম হলো আপনার 100 থেকে 170 টাকা পড়বো, এটা হাইব্রিড। আর এটা হলে 10 টাকা 12 টাকা করে নরমাল। आपनो कारिनाय निनर ताइ चामुं बुथाइ रक माने बुफां रक चारा रक ताम दं चाइना थ्री लेसु दङ, ओमफ्राय मियाजाकी आम दङ, आम्राफुलि दङ, एरपरे केरलान नारकेल दङ, एकदम 4 বছর थाइनाय जात नारकेल, যে কোনো তেজপাতা দङ। এখন যে কোনো আইটেম যতন খেল খেলাকে মানানো অ জায়গা ফাইদি, কুফুর রক, কেসাক রক, চন্দন রক যে কোনো দङ। फादिंके जों आइ किसा बिसिङाव हाबैनायलायनाय मुसाम्बिर दङ एकदम अमके अ बुथाइ थाइजाके तामो आबो मुसाम्बिर आबो गोथै किसा गोथै नांगौ, आबो खूब फार्स्ट क्लास आबो बुफांखे पाय जों फालमानि 400 के बुफां मो बोसोर रक खाना बोसोर दालो खाना मो आबो 3 বছর काखा इको 3 বছর एकदम टल फुलि बेग आम हाय बुथाइ थाइजा रक ताम दं ताइ थाइसुक रक दङ आयं बसकाङो रुमुइ दंखा ओंखे yang rok tam dong yang ke lesu चाइना थ्री आबो ओंखे आम आबो नों दामि जात abo बोसोर काठिमुन आबो ओंखे नों 350 कालायानो ओंखे आबो ओंखे 400 कालायानो थाइसुक বিভিন্ন आइटेमनि ओंखे आबो ओंखे चन्द्रमल्लिका आबो ओंखे जों नागजबा होनो नागजबा ओंखे कुसुमाय दङ, बेखौ 4000 दङ। যে কোনো মানো না ইনকে দিনর সব সময় দা মানা সব সময় মানো বুফাং যে কোনো সময় ফাইকেনো মানানো
hingake nung bai kerna rok hingake nini contact number hai ke mobile number rok sari কন্ট্যাক্ট নাম্বার 10 norok nungma khana orok kwbangma chara busa busa orok kom kisa rang kisa baino rangni mari kisa baino o chara rok no manthogo o jaga hingake Bisramganj Pathalia Ghat rungthang sora hinjago TSR bwskango TSR camp bo tongo me ekdom Udaipur thangmani main road ekdom main road bai srapjak phaidingke chwng boni contact number rok chwng saina laigena 8837076334 nini bumungke kisa ani bumungkhe babul miya আর লুংটাং সারা আংখে মালায় ন নাম্বার ফোন খাইকে কন্টাক্ট গাঙ্গান nung om hai rok khlaimani tapsak jora busuk phaljakana মোটামুটি ফালকা busuk phaljakana অনুমান 40-50 হাজার ফালকান tapsak jora দুই আড়াই মাস 2-2.5 মাস 40-50 হাজার ফালকান 40-50 হাজার টাকানি ফালজাকা Eh, tapsak jora eh. bwskang rogo nung baksa kwbangma saimaya ko tongo lukurok he da enke nung bongno tamu sana muchung যতনো ফাইদে ও জায়গা ফাইকে মানানো যে কোনো সারা রেট কিসা কম খে না নাই মানানো সারা ওরা গোবাংমা দং যে কোনো আইটেম teose nini address o jagani sai khnar লুংটাং সরা পাতালিয়া ঘাট ও টিএসআর ক্যাম্প নি বুসকাঙ্গনো saima kana enke norok oro bebang manthogo nongno je nikuma bo rojak o nikuma faidi bo bai malaidi oro kom baino manthogo dal bidal kwbangma oro chara tongo gana ono ekdom main road bai srapjak nongno o jaga kisa misa kom somoy bai jora kisa bai fol phokra chana ningke chini babul bai kwrwngdi phaina phadi kom khe rohonai asung nungthung hambai।